Sambi sir puhri fani woto wende ni am san sakale yak television BF1 il gesra pour moi wakat ni ngab sum puyin kontondo na yilenti tonta siamba mura kibetame tit pus di barka an yilimde ni kisira ni tonda e koti la meti kelempani tondo ti anit kibe azurado la nande ngati singi Runda janvier wa kugura san pistna la yemre 2022 wa yomde nebnis ba san beb silmu non lotiramwa opta sonature société nationale d'aménagement des terrains urbains tournoratori na wilgi ubsupanwa nga bala sonature damba opkobla kusa tabo tub yiki tibam da tub obzinsa ni kesa wilgame tub rome nan pam tokre ni tumnor kanga to damba lanta woto wende obna kasakan de bamba nan kelere opkusraye ne buto tore ketan tigmda taba nan wilgiti bambe MPSR mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration sous le rampore c'est kiere nebsuma nam wendike nan dere Burkina Faso tenga zaba sibrarare janvier kugura sampisilawe 2022 wa yumde ya putengramba yi nan wilgi tubtenda lieutenant colonel Paul Henri Sandao Damiba ne porondamba Kusa tabo la sonature tum nora ramba opkon nibnis ba sanvi silmugo non lotira mo tubi yiki bala zinga ya bam solom ti bam date en sigil tuma zin Congo silmu numbuira ubuli da meti bam bome nam pam tokre ni sonature to damba makon kongeren so ti bam ta sonature tora runa janvier kura sam pista la yemre na wilgup supanwanga sonature dam tasa sankenere wa inanti banga ne mamunata kabori sonature rati eti leta watum nor la ninga singeta parcelle sa yelle pa masamba sanka wende tabrunda tene wa yibero nip tontondo ti supur ko esa ziasri aria parba la ropa sembesil miugu wordok arrondissement ni wono loti poka ab supa noanga ya tubtul ga sonature dam neb kwese sanke nebam yikra santan sawa tibala zinga ya sonature zinga dara hampisi la yobe la bal logor pole bamsa ntoko sonature dam tawrat bla men yende liklenger dikla kabe aria de wani bigrunda nan tab tole ngesin ya totowa mamura la Abdoulaye Ouedraogo ton ba silmiwo no le tio voilà silmiwo no le tio ton bébé no ton tarazule sa woso ni parcelle sa wen sonature aton yela wakata en waye tondo ti ya bama sozinga ti ton yele op kazamba nedi ha sonature ton ki sa sonature sida ton sil bezinga wa ti boye tondo ti ade bam ko ton chuga tabo ti ton yizinga ti bale bam na wa ne masindamba wa yak zinga wa malgab zinga ti ton elia ton ya aton men mana association ka association patien wa rikan no kender wotone ingil san na to papa me ya ton papa ma ton sut pano ton papa ma la ton woni la ton pour me na sonature DG wa na ila ta kelo ton do ti ton to sa ton mezulese bale ton ne yama ko ne parcelle se ti ton men kami brama ton saka poy ton kami brama saka pour moi ton patin comprendre quand ton allemand yum pipiga yum pila zakzaka yum mayo popoy mbeziwa ne roto ne parla kamba la ton patar zinge la ton patar bonnier la ton yiki moi man audience en wa combat ni ndare tete na reçoit ton rat ndara en pisila yerunda ndabada en pisila yobe kibarkaye ti ton me oren yere ton pa mi sonature nan kiti katapila wa zingwa rare wa tu ton do ton lubi yare woni ton yibe waya ton nan wa se sonature yibe waya ton tamele to ne ba tabo to tien ti jeje wa yere ti nyena katen reso ton di ton na mana wana ton turi le jengani ngri to paket ton do ton betenga ti katapila wate na mana wana
ob kana paam yẽsga wala b sẽn dag n datã la Sonature dãmba na n pʋlm b la sɛka rasma sẽn watã n na n yɩli n bãng b yella võore la bãmb me gese b sẽn na n tõe n maana soaba a Adama Sere Sonature tor soaba yembr koeese tõnd sẽn paame b wĩndgame tɩ sã n yaa sẽn kẽede ne zĩisã zu-loɛɛgã bãmb yaool n dag n zoe n kõ zĩisã rãmb bũmbu hali tɩ neb kẽere zĩisã rãmba sẽn dag n yãk b zĩisã n kõ me wa yik ne sũpa noanga rẽ wakato bãmb kongame n na n le kẽ Sonature zĩiga pʋgẽ n wõr sẽn dat n na n ta parcɛl sõore kobs-tã la a naase n na n kõ nin-bãmb dãmba la sẽn ket n yaa goama la b na n wĩndgame tɩ baa ne rẽnda neb la ninsba me sẽn yɩ b rũndã n na n wĩndg b sũpa noanga sã n wa mikame tɩ b tog n tara tikri bãmb na mans b yellã b na n le gesa b sẽn tõe n maan to-toone tɩ b sũur paam laafɩ sã n ya ne neb la ninsba sẽn yɩ n na n wĩndg b sũpa noanga wotoone wã tõnd sẽn kelgba b wĩndgame tɩ yaa kala avril la kiu kũum la b sẽn kõ bãmb tɩ bãmb yikã raar me sẽn tar n sala bala tɩ bãmb pa mi b sẽn na n maanega ad yaa rẽ n wa ne bãmb yik n yasb no-bi zutu n baood b yiib zĩigã Puiteng nimbuira bam yi janvier chura san pisi la wewarare 2022 wa yomde na wiligi ti bam tenda lieutenant colonel Paul Henri Sandauro Damiba sankende nepson man na mwendike na dere tenga zaba se yani ninken sabam tara kisida ne MPSR suluramba opsi tara tembo tini bamba tek songo na zindame nati pa mavenman passé ne Maxime Ilbudo la Alexis Belemnava. Ya zama kombangen sonde lasen yi Puiteng solmewa ina wiligi obsunogre MPSR Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration Taodamba lieutenant colonel Damiba obtient da meti nimpal kanga na yis Burkina Faso nimbal ninga asenvi senkier netengan ban kalma idra tonya kina tawre Puiteng ro mikna namsa sena yilen wiligi obsunogre kombiba pebra tontodo ti senzop montea man bure ampek tenga na palga san ya ne bamba ya tinaba modike ti lafi lebegwa Burkina Faso taw la tourli Mamiola Bagayamado, coordinateur des jeunes patriotes de Puiteng, de toute la jeunesse. Bon, tout le monde est à Nankana. Il y a tout le monde qui est soutenu le président. Président Damiba. Il y a tout le monde qui est soutenu. Tabangé. Ti Burkina Faso, Puiteng, plus particulièrement Puiteng, ton béné yongo ton béné unto. Ouais, c'est une fois ton tour de table qui a ton béné. Et il y a un de ton yineba. Tibi Williga, Tabaharabe, la Tuma tour de ton béné. Mamka yer rien sobaye. Malanera inzi man discours à des fahangia nyanga son gomna. M'gatien con 100% et la mamtien con 90%. Tia ne na ipopie nera arate Burkina Faso nere donc expérience ni ngana amne ci dara mbaka tawa ma mimiti ne bur fa kale bo na lak model ko ya am ya suite ton yeta confiance ne wat pore ton na yike me yalten songa te to me ci Burkina Faso pam la fi ya wani am ne wa ayete ne be gilfa yite na taba ton ya pa asan wani bumu ton ya prena na tiri ke songa te to tianga na yini ne yini nimbuida kira zara Burkina Faso ne Russie tenga tab kawre indatina basulugen guest ti temsa yiba lagam taba entumi ti niwi sa zar la bas Burkina wusumera zara bongundi azugu edsen twen karme tontu fa ya MPSR. Nanti tesa yin wisra wenga masati sibra sunlora Burkina Faso et talon ramba o wilga ware ni Tunisie aigle ramba wedmos be tengre zwete ti silsbe yingre en yerda wanwanto la wedmosa tonre en wen silsa nanti bangari ne Sandrine Zuguri sumbe Cameroun solomwa wotonwende. Ya yegbu ya sobo ya kirongo bangetia suno san katwen biliki ya noron tabo sobla wotoni la Burkina Faso wer monsan sin yise Tunisie silsan quart de finale kan pourra stade runde aja sembe garwa solomon wa nimbuida rambe Burkina Faso pori
au pire stade gobala ritungu. Burkina Faso Tunisie silsa kana tolon wume a wusum pebri ye terrain au zugu. Obna maka Burkina Tunisie quart de finale. 2017 Gabon ton le yisa Tunisie quart de finale. Ronna ya Cameroun ton le yisa Tunisie quart de finale. Wuli dam ti ton hawa yek Tunisie balti wali ba obieda so confrontation directe voilà. Ay Tunisie meg mim ti kaye zabra me kamale sir wuli gam balti a Burkina ni Tunisien ay hawa yek bala a et n'a pas tué ti na gagné la mienne la Tunisie meg mim balti a peine défaite yira na wen ton. Les pipila wotone de Nasadam Sumbonti, entraîneur local et Santander, équipe Burkina Faso wotone en demi-finale. Ya sida, ya menga sir mimti Burkina Faso, nor wus roton setala, entraîneur yit kienga watin. La ronna ton wan dika kamumaloa, ne bara patien la ton journaliste ma balaye la mbala ti akamu malo nan ton tourna la nan tout cela meta ton tourna ne critique la maye la bala ta moron wisra men ti ara tuen tourna ara yesi ti awe ma ga yin bala nyak jouer la nisem yen ti top tuen ton moi top ken ti ro zuti ar fana yi bella 26 runa mam ti ti yemen su no ma men bala bangam ti ya critique la ma fa nata ba la yemen tout équipe au tournoi ta tournoi yi Tunisie la king hal demi finale ya pipi yemen wat carnet tour maniwa a yiri zuzin kan ko Burkina Faso entraîneur dama fa wili runa ti arton to man ti entraîneur lokorama la de bakin yengan ken ti ger na sa dama watin to wari ga ton ligi balanti tambala la viol ka tum en yi ton menga entraîneur dama ten to masobay ton on ta demi finale sawanyen et de parler tu es équipe bilier et de parler tu es parti de coupe bala ne bus on un kuli Ghana kule me Nigeria kule me ya menga yem ti bam Algérie men kule me yenda yo lantar coupe ti ton qui est un bécane ntar yera bala ntar victoire dans balanti en qualifié ton na mu demi finale la ouais na le yera bo abelam ti le ballon est rond pour tout le monde là ba de balle ndira ton men ndigela men ngewe wa bala ayeme wisra men bala Burkina yen wa pa na le bon kulumba coupe Poussa Barca. S'inquiète et étalon ramasse qualifié en Nanton Cannes 2021 demi-finale Ramba à Sandrine Zougri à Pama étalon Balton Courquet c'est s'inquiète n'est titnanti pam kaseta. Buruna Burkina ni ba fangi le no mais et puis tout tanga traverser moment difficile je pense que tout ndam bon rawena am ti runda ya ha ti suno watun tenga mteram tini ba fangili vraiment tun sun no mame kamba mouiller la mayo au point pang fanteka et tombe demi finale et perdre wende et kota nimbuida fangili ni ba fangili ni dose la ble support kamba quoi qu'il arrive tun sun no maniba buninga watna passer pour un tun sun no mame bara il continue au tour ni tiwan sa sake ka gunhe na kenga final tiwan sa sake et mam tu comme ça bala parce que yam ne meti bal da mumbe bal ne faut un tomber ti bal la ça ti voulais pas regretter fora tu manam ti yiro tone bam ko ta me bam na ti a jeune dama o compang fa gilin tonto ti bero to brazi ti bal kan da ti manam ti yiro ti mais vraiment runam katarina yeto to mam sunno mame Burkina sunno mame de fa gil sunno mame les féliciter et talon vraiment au man a tout plaisir dunda. Mamio et Aziz Nikema, ancien footballeur. Compétition, il faut qu'il y ait une compétition, il faut capacité la mafaille parce que préparation zindi, voilà, il y a une crise sanitaire et Covid et jouer dans Ousro, qui est pas Covid et il y a qui est un dabé blessure et qui est un dabé blessure on va atteindre donc voilà donc il y a là match à tabac au cas dominé de bout en bout voilà runa match à gagner métier voilà match ninga lourd joueur ba il a kata Covid runa mais joueur ba il a kata Covid ba ton élément clé yibna kabé on a senti ton sent aujourd'hui voilà et pension marabé donc voilà en tout cas match runa match à référence en train inquiété ton tarasti on tente la capacité de la finale
vraiment sous nom une équipe à soma parce que y a mené kamba ya kam kitse et puis tonda balla minga tonda soma uso tara technique physiquement oblé à soma et puis il y a comme un chilarde ton me be ya mais de temps en temps ton me gomna ne ba ya woto de mani woto ne vraiment ils sont à l'écoute ob chilarda soma et bande ninga won ton et zabra avant qu'il ton balkanga mtera ti wena sa ke coupa ton na kula ne coupa Mali tengo la nantites masa mpambam kibe tibeno wa woto wenda Mali ni fran tenga suka zoda panga asir borame runda janvier kyura san pistala yemre 2022 wa yumde Mali tenga television kansanga ta ha mono kwera san biligide tip tenga to damba ubiliga fran tenga noresa sambe Mali wa to bonti ambassadeur a Joël Meyere to yib tenga wa kala rasmata Obra bola Joël Meyer, Mali ministère la ninga singeta zoda ne temsa taba zakunwa. La bola kienda ne frantenga minir la ninga. Singeta zoda ne temsa taba yele a Jean-Yves Le Drian. Santas kwese, sanka zor kwese rasman nora. Frantenga ministre kangawa. Obra biligidame tisan zanrub Mali tenga woton wenda. Ratin yeti transition aramba. Arub nama akatudi swenisba sensiarda ampasa taba. Kane ladna yal se senkere ni runda kibo kune seka ton son kontiamba ya beuro wen sakrpore na yile liwatasi kibe taba lananda irkota naba wende tub son ner fantazindi pupelum sorzugu bala zamnoira kawekere wena kor beuro ni lafi